for those patients. In many hospitals, there are multidisciplinary teams, which consist not only of doctors but also physiotherapists and other allied health professionals. When patients enter or are admitted to hospital, they are usually seen first by one of the junior doctors on the ward, where they will receive treatment and care. The junior doc clerks them, takes the medical story, and examines them. Sometime later, the registrar also sees the patient and may order investigation or test, for example, x-rays or an ECG. Make a professional diagnosis and begin treatment. The consultant usually sees the new admissions, people who have recently been admitted to the ward for the first time on one of the regular ward rounds. When the management of the patient is discussed with the registrar consultant, also decide when a patient is ready to be discharged, sent home. On the ward round, the consultant is accompanied by the team and nurse when they visit all the patients in the consultant's care. Shifts. Junior doctors now normally work in shifts, which means they normally work for 8 hours every day. For example, 7 a.m. to 3 p.m., and are then free until 7 a.m. the next day. After a week, they change to a different shift, for example, 3 p.m. to 11 p.m. or 11 p.m. to 7 a.m. The alternative system is to work from 9 a.m. to 5 p.m. every day and to make turns to be on call, available to return to the hospital if necessary. From 5 p.m. to 9 a.m. the next day, days on call are set out in a rota or a list of names and times. Doctors on call carry a radio pager or a bleeper, a device which makes a noise when someone is trying to contact them. Médicos practicantes 2. Miembros del hospital, las personas que trabajan en algún tipo de trabajo, en algún tipo de lugar de trabajo, incluyendo los hospitales, se llaman staff. El staff médico en un hospital británico pertenece a uno de los 4 grupos principales. Una oficina de preregistración, PRHO, o oficial de casa, es un doctor nuevamente graduado de su primer año de entrenamiento de posgrado. Después de un año, él o ella se vuelve un médico practicante registrado. En el sistema actual de entrenamiento, el programa de fundación, el nombre para esos doctores junior es doctor de primer año de fundación. Oficial de casa avanzado es el segundo año del entrenamiento de posgraduación. El título es doctor de fundación de año 2, pero los viejos términos para ese oficial de casa sigue siendo utilizado. Un registrante especializado es un doctor que ha completado el programa de fundación y está entrenando a uno para una de las especialidades médicas, también llamado. También hay algunos que son registrantes no entrenados, doctores que han completado su entrenamiento pero no se quieren especializar aún. Un consultante es un especialista totalmente calificado. También hay algunos especialistas asociados, doctores avanzados que no se desean volverse consultantes. En adición, hay al menos un director médico clínico que es responsable de todos los médicos. Equipos médicos. Un doctor consultante y un cirujano son responsables por un número específico de pacientes en el hospital. Cada consultante tiene un equipo de doctores junior para cuidar a esos pacientes. En muchos hospitales hay un equipo multidisciplinario que consiste no solo en doctores, pero también en fisioterapeutas y otros profesionales aliados de la salud. Cuando los pacientes entran o son admitidos al hospital, ellos usualmente son vistos por uno de los doctores junior en la guardia, donde reciben tratamiento y cuidado. El doctor junior toma su historial médico y los examina. Algún tiempo después, el registrante también ve a los pacientes y puede ordenar investigaciones o pruebas, por ejemplo, rayos X o electrocardiogramas, para hacer un diagnóstico provisional y empezar el tratamiento. El consultante usualmente ve las nuevas admisiones, personas que han sido recientemente admitidas a la guardia por primera vez en una de las rondas de guardia. Cuando los pacientes son discutidos con los registrantes, los consultantes también deciden ver si el paciente está listo para ser descargado, dado de alta o mandado a casa.
En una ronda de guardia, el consultante está acompañado por un equipo de enfermera y ellos visitan a los pacientes en el cuidado del consultante. Jornadas. Los doctores junior normalmente trabajan en jornadas, lo que significa que normalmente trabajan de 8 horas por 8 horas cada día, por ejemplo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y luego están libres hasta las 7 de la mañana del siguiente día. Después de una semana cambian a una diferente jornada, por ejemplo, de 3 p.m. a 11 p.m. o 11 p.m. a 7 a.m. El sistema alternativo es trabajar de 9 a.m. a 5 p.m. cada día y tomar turnos para estar en llamada. Disponibles para regresar al hospital si es necesario de 5 p.m. a 9 a.m. del siguiente día. Los días en llamadas son agendados en una rota, una lista de nombres y horas. Los doctores tienen una radio o un beeper, un dispositivo que hace un ruido cuando alguien está tratando de contactarlos. Make word combinations using the word from each box. Look at A, B, and C opposite to help you. Associate specialist, house officer, on-call, provisional diagnosis, radio, pager, word round. Match the descriptions 1 to 5 with the job titles A, E. Look at E and B and opposite to help you. Okay. Dr. Graham has been a pediatrician for 8 years and is responsible for treating the children admitted to Ward 60. That will be consultant. Dr. Stewart has just started the second year of foundation program, ACE-HO. Dr. Singh has studied as he's training as a surgeon, a specialist registered. Dr. Phillips has just graduated and is working in a large hospital in Birmingham. Peter H.O. has officer, and Dr. Miller is in charge of the medical staff in the Birmingham Hospital. Medical director. Are the following statements true or false? Find reasons for your answers in A, B, C, and opposite. Medical graduates become registered 2 years after graduation. False. The system of training doctors in Britain is called Foundation Program 2. True. The name senior house officer is no longer used in Britain. False. The consultant is usually the first doctor to see new patients. False. When working in shift, all doctors take turns to be called. True. Complete the text of PRHO describing her job. Look at the ABC and opposite to help you. When I get to the ward, the first thing I do is talk to the house officer who was on duty during the last shift to find out if there had been any new around. Then I generally see the charge nurse. He tells me if there's anything that needs to be done urgently, such as intravenous lines to put up or take down. Later in the morning, I admit any new patients, which basically involve taking a history. On Tuesday and Friday morning, the consultant does her ward round, and I have to make sure I'm completely up to date on her patients. After that, there are usually a lot of things to do, like writing up request forms for blood tests and so on. In the afternoon, I have to prepare for any patients who are to be discharged the next day. They're usually happy to be going home. And then, of course, there are the lectures and tutorials in the ROTA program on Monday and Wednesday.